om detta. Welcome tonight. We're going to talk about AWACS intercepts, or how not to Tjurpitt. I've been having a similar briefing before about this, and I will do it again because some of you are slow learners and some of you are new. Some of you have heard this before, but with a twist this time. And well, this is just what it says on my patch on my shoulder, but I'm going to talk about this. This is a old Swedish, like old-time way to say the bra thing, HLFKA. I will tell you about that. Also, I'll have a quick run through of the basics. We'll talk a little about dogging, about settings, tactics, and intercepts, and bearing, what that is, and what aim off is. But no, we won't talk settings. What do you think? This is a serious channel? Nope. Anyway, as Knugen described, we're going to be in this area, roughly zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. So this is like 4 different pies. We're going to start here at Aviate and then fight in each of these cones. So we'll have a couple of controllers, a couple of fighters engaging jets coming in. And this is an exercise for the AWACS crew, so you will adhere to their lead. So if they're telling you to turn, fly heading 150, you fly heading 150, even though that your targeting computer says otherwise. So just listen to the AWACS, because that's the training here, and you might notice that sometimes that is pretty good. Anyway, so bullseye or bra, when should we use what? Well, if you have that depends. This is some of the things that decides what you can give. Bra is perfect. If you have 1 controller per fighter, then that is perfect. But if you have many fighters, you want to use bullseye because you can reach much more with just 1 voice. Also, if the theater size is very large, well, you must use the bullseye because bra will be very inaccurate. Also, the tactical situation is also one of the factors here. Anyway, bullseye, as you know, you got 1 point in space, and then you can play a picture of what's happening, and you do it on the common channel, like tactical or whatever. And then you can paint up all kinds of picture for multiple users, multiple enemies, and everybody gets sort of a situational awareness up to a point. Because after a point you get saturated with a lot of talks, a lot of words and stuff you don't really need. So that's why the bra thing is good, because you can filter out all the nonsense, so you can only hear what you need to hear. And what picture? Oh yeah, this is the bra, as you can see. Excellent. And the bra, as you know, you give the bearing from the asker, from the fighter you're controlling, to the target. Bearing, as you can see, is not really his heading, but the bearing is where he has, in what magnetic direction he has the enemy. In this case, 075. The range, well, 30 nautical miles. And altitude, we say 15,000. And this is pretty smart, because if you would say Angels 15, you will instantly know that what he's talking about is friendlies or chicks. But if you say 15,000, all right, that's an enemy, because you won't say 15,000 about an enemy. You might say flight level, and that's probably civilian traffic. So 15,000 means he's on 15,000. And is that MSL or ground, or what is it? Well, it depends on what you have in your mission. If you have a Force QNH, then it's the Force QNH level. But that you get. And then you say the aspect. Is it flanking, or is it hot or cold, and what have you. So that's what you got. The bra. But bra ain't good. What? Shocker. What is he saying now? Where this is the bra mission? Come on. But the bra ain't good for intercepts. Come on, he must be lying. Come on, stupid. Well, bra is good for intercepts if you're head-on collision. Then it's reasonably good. Otherwise, no. For collective situational awareness, it ain't good. No, because you give bra to 1 and somebody else had no idea where that aircraft is, because you don't do alpha checks with everybody all the time. Threat calls,
Come on, Apollo, this must be a good thing. No, it's not, because thread calls is usually been around a distance of 20, and if you're starting to figure out what if it's bra on 125 for 20 or is it 127 for 20, it's much better to say southeast 20, go west, hassle west, or something like that. Also furball, don't do it. Yes, don't do it. And everything below inside distance 10, then you should use the the clock method. 3 o'clock, 9 o'clock, or 6 o'clock. Well, 6 o'clock, then you're fucked. But you understand what I mean. So bra ain't good in this this thing, but it's better than nothing. So what you would be using in close proximity to the targets is to just give directions in the clock method, or according to north and south, like that's southeast or southwest, something like that. Just go east or north or south, like the big picture. Because when you're having threat calls, you want to know where to go. But then if you get a declare my nose, beep, 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 then you must be really precise, because it could be friendlies in front of and behind, below and above. So, all right, so there you go. Bra ain't good sometimes. We could use bra with an old school touch, and this is the HLFKA I'm talking about. The usually stuff you go like the bearing range altitude aspects. That's 120 for 40 at 20,000 hot. That's one example of it. And why have I grayed out the 4 and ats? Well, you don't have to say that. Just go 120 40 at, no, you don't do that. 120 40 20,000 hot. Then you sort of know what it is. So you don't have to say 4 and at if you have a lot of things to say. You pilots are so smart, you will understand that anyway. However, the old school touch, the HLFKA, means height, or this is in Swedish, höjd, läge, fart, kurs och avsikt. So this is altitude, so it's thousands of feet, or single plus 1 in clicks. That means if you would say 15,000 or 4.5. We just directly translate it in Swedish, 4,5. And the position here is, for instance, South Larnaca. You can also use the bulls here if you would like that, if you would have that. Actually, way back when we started using bulls, we did use the old school stuff, but we for the position we used the bulls thing. So we use that. But you can also say on your nose 50 kilometers, or on your nose 25 nautical miles. And the speed, well, this is interesting, because in the bra you don't usually do the speed. Why is this important? Well, it's important because if you're going to do a turn intercept or kurvanfall, kurvledning, then you need to know the target speed, because you can't go like busting in with Mach 1.5 and do a curve like a turn attack against a helicopter. That's stupid. So you have to know sort of what speed range it is, and you could say, if you don't know, fast, medium or slow, you could say that. But this is something that we don't usually do. But if you want to be cool tonight, you can give them the ground speed, and then the pilots have to figure out themselves that they have to go faster or slower. But this is what that means. And then you give them the heading of the enemy, and that is not the same thing of the aspect, because aspect could be whatever. So this is the heading of the enemy, like it's heading 360. You could also say the aspect, but it's not what the H means, or the K here, this in this thing. Anyway, the avsikt, that's intention, and that's an abbreviated order, like intention destroy, intention VID, or stuff like that. So yeah, that's what you got. All right, so to give you the picture, the bullseye is perfect. The bra, which you should use tonight, use the bra, but to give the headings, you give the intercept orders on your headings. I'm gonna show you how to get them. Usually when you do the big picture and stuff, use this stuff. Don't say it's on bra 057 or something like that. Use the cardinal or intercardinal headings of bearings if you can, because it's
it's easier. It's easier for the pilot to understand that. So because we have to, I'm sorry to say this, but we have to dumb it down a bit. All right. Oh, perfect. Anyway, let's see if I can move on here. Yeah, okay. Next thing is how to do the intercept. Well, you got one fighter here, you got one target here, and this is the thing. The next one, the reason I have a radar up here is because I'm an old school dude. So if you can see on the radar, it's now turning, and you can see it gets bright here, and then after a while it gets faded out, then almost black, and then it's get bright again. So that is what's happening here. You get these dots moving together, and they sort of get darkened. So you understand the flow of the dots here. So yeah, that's about it. But anyway, so this is the fighter. You're going to attack that sucker, and you could fly directly towards it, but that's gonna end up in a Tjurpitt. So what you do is you actually keep up your aim. So when you are in this configuration, you keep it at the same bearing at all times. So let's see if I got that. Yeah, you got that bearing, you got that bearing, and that bearing should be the same all the time, and that means you will end up in a collision. So this is how to figure out a collision point in space, and yeah. So that is sort of what you want to do to do the intercept, and then. If it's like very cloudy, India Mike Charlie conditions, or you don't have any radar and stuff like that, well, then you might have to aim off a little bit so you won't go into a mid-air collision. But this is how you supposed to do it, and this is how it's been taught, and this is how you should do it. So keep the bearing the same at all time, and you will hit it. If you imagine yourself driving a car, coming into a roundabout, and you see a car that has or stick in the window, and you're approaching the roundabout, and the car in the roundabout is at the same position all the time, you will hit him. You know this. You have done this so many times, playing football or bicycling or driving a car. If you have the thing you're meeting in the same bearing all the time, you will crash into it. And so therefore you try to avoid it by aiming off a little bit or aiming ahead a little bit, like put the accelerator, speed up, go straight into the roundabout, or yeah, speed back a bit. But that is the thing. Keep this bearing constant, and you will do perfect. But then we got these guys, the pilots. All right. When they call out duty in any distance, they will instantly do this. They will turn towards the target. And that means if the target still goes like that, they have to sort of turn left here and go Tjurpitt. This is how a Tjurpitt looks like, if you don't know. So don't do Tjurpitt. Don't do it for your controllers. Try not to do that. Why the pilots do, let's see if I can reverse this. Why does pilot do this? Well, it's because if this is the fighter, and when he calls out duty, he will aim directly towards that. His aiming computer shows directly to it, and then you have to sort of intercept it, like with a dog leg or something it's called. That is because if the target would be turning towards you or away from you, that will be a bit more advantageous. But if you don't have any radar off, or if you're quiet or silent coming in here, that is not so good to point towards the target. You have to aim off a little bit. But that is why you have this stupid curve all the time. So don't Tjurpitt. Perfect. Do aim off. Do aim a little bit ahead. Perfect. And let's go on. We got the aviators. You should do what? Aviate. You know that. That is, keep the speed up. Whatever speed you're hearing, if you hear it doing some kind of ground speed, keep about 100 knots more, or 0.1 Mach more. If it's a helicopter, just keep 100 knots more, not 5,000 knots more, because that will end in a bad intercept. So this is what pilots need to think about. Also the environment, this is maybe more, true for real life than this game. Where you got the sun? Will you be blinded? Where you got the moon? Could you see stuff in the middle of the night? Where do you have the clouds? Well, what's the top and lowest level? Do you have anything else in the sky that can be interesting as a reference point, like a big fat mountain or like atomic bomb somewhere?
Also altitude. We can see, they can see contrails, reflections, easier to spot aircraft if you fly low and look up always. So aviators, speed. What's your environment? Will they have the intercept straight in my goddamn nose with the sun? Yeah, maybe. Then you might say, I got the zone at bearing 170. Oh, okay, sorry for that. And you will get news set up from Stingray. All right, intercepts direct. Well, this is easy. You have the attacker here, you got the target here. Just go head on. It's this is what you want, because if you fly like this, you can actually make a little curve for it. This is called you got an HCA of about 150 degrees. I think it's called heading correction angle. I think so. So you don't have really, if you go, the opposite is 180 degrees, this is 150, and if you come on the side here, this is 90 degrees. So this is in Swedish called direktledning 150, so del 150. That is what, if you've heard that before, that is what it is. You can have a heading difference of 150 degrees instead of 180 degrees, and you can have all kinds of that. But this is a good intercept, 150 degrees, perfect. The 90 degrees is very hard to do. You have to keep the same bearing all the time. It's called tvärs in Swedish. The HCA is 90 degrees and was actually very used by the Drakens in the end of their action. Anyway, to do the turn intercepts or curvledning, which we're trying to do, or what you should do, is we have the enemy at an angle. To do it at 180 degrees is not very good, but you have it a little bit on an angle and make them move. Oh, why isn't this working? Make them move a little bit from right to left, so they will wander. You can see the bearing is shifting here from being a bit tilted there, and the target's coming a little bit forward towards you, and about here, 4 nautical miles roughly, depending on the speed and level, you turn, and you have the target sort of slightly to the right of your nose. It feels super wrong when you're sitting in the fighter. You're like, no, not turn now. But I promise you, when you're done with your turn, the target will wander from that sort of 12-30 position to the 12 position, and then when you're behind it, it will be at your 12 position, approximately 1 mile, and you can just fucking shoot it. So it will go from stationary sort of and wander up to 12 o'clock. That is the whole thing of this. You will let this target, the bearing here, wander towards your 12 o'clock, and just before 4 miles, something like that, you make a turn, and then you turn about 45 degrees, you pilots, not more. Don't do 9G turns or something like that, but and then turn in, and then you will have it roughly like this, and you can pew it down, and then you don't have to have a radar on or something. Okay, so this is how the intercept is supposed to do. The setup for this is have a lot more math we can talk about, and it took me sort of 2 years to get good at it, so one night is hard. But remember, keep your aim off. You have to be in front of it until the turn. If you lose that, you're screwed. All right. So how to become a Jedi? Well, practice. Go to the roundabout and try not to hit the thing, or think about this when you're entering a roundabout. If you have the car at the same position, you will crash into it. Don't do that. That's bad. But that's what will happen. So use the roundabout for trying to see the angles. That's not too bad. Also, you can do stuff in the LotATC. For instance, here we go. This is a tool we have in LotATC. I will show you now the LotATC, and it will say all of this stuff, and I will explain it to you very shortly what that is. But it would tell you, if I hook up 2 targets, it would tell you where it is, what your intercept angle should be, how many minutes until collision, where the bearing is, and how many nautical miles, what level it is. All of that will be there. So you have a fucking great tool in the LotATC to use that. You will have a list of that, these rows between targets and your fighter.
You can use that, or just go right click and wing it. That's what I do. But this is a thing you can be, it could be very useful. We'll set it up during the exercise. I will set it up, and then we talk about it, and it will be pretty easy to understand. So I will try to show you now if I could get connected. Who knows? If we could have any aircrafts coming up here. Yeah, here we go. So we got a window called the bra window here. That's the thing we're going to look at, but it's soon going to be populated. Let's look at this thing right here because we like that. So I will press the left control and the right click, and then you have a sort of a red or orange thing. If you just do a right click, you will have a yellow thing, and then you can see here on the screen you will have a you know, a vector telling you what the true track to this point is, where you have the pointer, or the magnetic track is for that point, and the distance. So you can use that, and I can point it towards the Texaco here and see that you can see that it's, you know, it's almost hooking onto it. You can see it's 246 for 9.7, but okay. But it don't give you anything much. But if I do the left control and right click, you can see you have the orange stuff here. Let's go for the Texaco. This is going to be awkward. And drop it. And then you have a lot more information here. Okie dokie. You will have the dotted line where you're supposed to turn to make the intercept. And then you will have this, well, in 11 minutes, because you don't have any closure rates, you will hit it. And it's on 14,000 feet, and it's cold. It will be populated in this list. Let's see if I can open up this mofo. Can I open up the mofo? Can't open up the mofo. Here it is. Let's see here. Yeah, here we go. So here you can see Stingray to the Texaco. You have the heading where you're supposed to turn to make the intercept. This is where it is, which bearing it is, at the distance, and which level. You can click these and get it more less abbreviated if you want that. That's also okay. And this is if it's cold or hot, or flanking left, flanking right. And you can put up this a whole lot of these on other stuff as well, so it can look like a goddamn Christmas tree in this. But it will be very easy for you to use when you're in your, you have one fighter and doing this for one target. And you can take these away so you don't look at them at the screen. Just pluck one up and see that, or just trash the stuff you don't want to. And you can have only the true heading. No, you don't want that. Or only the magnetic heading. Or you want the metric system, or you want the imperial system. So yeah, so this is a good tool. We'll talk about it when we're in the exercise. And let's see if I have something more to say. Identification. Oh yeah, this is for you AWACS guys. This is how they look. Look at this video later on and fast forward to this, and you will see the yellow are unknown, bogeys. The red are bandit and hostile. The blue ones are friendly and chicks, and the green ones are neutral. And the faker is, well, I don't know which color that is actually. I don't think it has a color in this game. Anyway, identification. This is civil air, civil unknown, civil friendly, civil neutral, civil hostile. It could actually be civil hostile even though it's not a target. All right. Also, don't think on the frequency. Well, don't use these words. Just skip that. Thank you. Goodbye. Good morning. Your, for, bulls, heading. Thank you. Don't need to say those words at all. But I do sometimes, and I know you will do that too. It's okay. But it's, if somebody wants to hear less radio chatter, this is stuff you can train away, maybe. All right, so I am actually done with my brief here, so I'm gonna stop recording. Or did you would 25,000? Echo 2 flying, heading 315. Other 1, target hostile, clear to engage. Clear to engage, other 1. Channel 3 copies. Other 1, 2, Fox 1. Target at 24,000. You don't have to see that guy. Other 1, Fox 1. Channel 3 Eagle, turn to intercept Z group
Turn heading left 208. Left 208, Camel 31. Adder 1, 2 Empress 3-1, turn right heading 270. Tillbaka dem och sen så ta in en ny grupp i zon 4. Continue on heading and I will get back to you shortly. Släpper in Empress 31 till zon 4 och jag kan ta emot R1 2 ship på kanal 9. Kanal 9. R1, change channel 9. Beaver 21, Stingray, road to R1 switching channel 5. Channel 9, channel 9. Copy that, switching channel 9. Empress 3-1, 2 ship, contact Grizzly on channel 10. He's sliding to my right. Echo to continuing heading 315, radar contact. Adder 1. Correction, Se till när du har Empress på din frekvens. Stingray, Adder 1, 2 ship, Hornet with you, 6432. Maintaining current. Adder 1 Stingray radar contact, intention refuel, Arco 5, 105 Yankee, continuing present heading. We target is 25,000. Turn left 32. Heading 215. Snyggt. Snyggt med Rogue 2 där, snyggt. 215, turning left, Camel 31. Han blir en klockers där för fan. Har vi en ny uppe på zon 4? Ser han? Döper han till Briggen. Fuck it. Fuck. Stingray, Adder 1 is Arco 5 at my 12 o'clock 36 miles. Har inte skjutit på någonting? That's correct. That is correct. Negative, Empress sin 12 första eller o'clock, andra? 60 miles. Empress, är den sin första eller andra? Är det fortfarande den som ska skjutas ner? Eller ska Empress första, andra och den ska skjutas ner Alla är egentligen. första tills vi säger. Ja. Okej. Någonstans Thomas. Okej, så i zon 1 där, ni kan säga åt dem att avbryta så får vi en ny grupp. Ja, men de är på väg att skjut ner den bara. Så tar vi en ny grupp, det är bra. Det är bra att vi blir av med den, vi kan inte dispåna den. Ja. Vem är det som har vänder på? Varför är han på den? 360, Echo 2. Left heading 250. Bra fråga. That speed 550 is that true airspeed or... Borde ju vara på... Men han är ju zon 1, så han ska ju vara på... Nej, Beaver tog han. Eller för sig, han kan vara för att han sa vänder på misstag. Okej. Ja, men Beaver 2-1, när han fallet är klart så bänder norrut så tar du Frodo söder. Så kommer Frodo in söderifrån. Frodo 4-1, turn right heading 180. Jag disengagear Beaver 2 även om de skickar dem norrut. 180 for the 4. Jättebra. Dra Beaver norrut, Beaver norrut. Till när ni är redo för nytt plan i zon 1. Ja, de har inte fått över Frodo än, men det ska vi göra. Jag vet, men se till när ni är redo. Yes. Gypsy 6-1, turn left heading 2, correction, turn right heading 210. Gypsy 6-1, 2 ship, turn right heading 210. 210. Frodo 4-1, contact fighter control on Stingray channel 3. Continue heading 250, Stingray. Pushing button 3 for 4. 2 ship at a 1-1, clear to elevate Arco 5 at Angels 20. Two ships, Gypsy 6-1, increase speed, turn right heading 210. Increasing speed, right 210, Gypsy 6. Compared to target is 5 knots. Yeah, it's up. Empress G1, right 10. Echo 2, request... Tony pratar med Frodo. Engage. It's okay. Echo 2, De har inte engaging. fattat det. And Frodo 2, correction, Frodo 4-1, 2 ship contact, fighter control, Stingray channel 3.
Och vem skickar över Beaver 2 till? Till 9, kanal 9 på Beaver 2. 1. Beaver 2-1, Stingray, you're leaving zone 1, contact check in on channel 9. Aircraft 2, good, here's 1 o'clock, target is 2, button 9, push. Component negative. Goofy, när du är klar med Echo 2-1, styr då mot Cypern. Så får du Gypsy 6-1 2-ship sen. Zon 1, har du kontakt med Frodo? Go for Camel 3. Zon 1. Target is 442, I think it's And 2-ship at a 1-1. Intention is refuel Arco 5, full refuel. When fully topped off, continue towards Cyprus at Angels 30. Clear to elevate down. Tony, du kan spåna in på zon 1. Jajamän. Och så sticker du rakt västerut i högsta möjliga fart. 2-ship Beaver 2-1 Stingray. Stingray, Beaver 2-1, 2-ship Beaver 2-1. Radar contact. Continue towards Arco 1. Refuel 101 Yankee at Angels 18. Clear to elevate. For correction, turn left 1%. Refuel at Arco 1, 140. Goofy, är du klar med dina? Ja, de är klara. Okej, kan sätta Echo på kurs 360 tror jag. Okej, du vill ha in dem mot Cypern tror du? Ja, det vill jag, men jag byter intention. Så Echo 2-1, kurs 360. Empress 3, good job, turn left heading 060. Left heading 040. Turn heading 360, Echo 2. Och Tony, du kan göra kurs 320. Okej, min. Ja. Du får Echo 2-1 med ny Intercept. Jag tar Empress 3 upp till tanke på kurs 360. Ja, kanal 9. Cool. Stingray at 1-2-ship request button 20. Correction, button 12. But 12 is approved, go this channel 9. What's that for us? The 1 push 12 on Friday. Yeah, Empress 3-1, heading 2-ship Gypsy 6-1. Contact Stingray. Correction. Blue Shark channel 3. Det är bara de där, det må vara godkänt där. Blue Shark on channel 3. Det är ju ingen kollisionsrisk med. Goofy, du kan släppa Echo 2-1 till direkt till Grizzly channel 10. Sorry, tally. Repeat that. Teoretiskt bekräftat att du har kontakt med Brigand 2 där. Bra kontakt med 2-ship Emperor 3-1 Stingray radar contact. Fly heading 020 for tanker Texaco 2 102 Yankee. Stingray or Blue Shark. Heading 070 or 90. 23,000 heading to 102 Yankee. Stingray, can you give us that in raw instead? We have continue present heading climb level 3. The system is fucked. Förlåt, var det till mig? Ja, vill du ha en till plan? Ja, kör på. Jag har Echo nu. Snabbt eller långsamt? Kör snabbt, det är roligt. Då kommer en snabbis i zon 4. Blue Shark, ship 6 to ship F14. Checking in, we have Stingray Beaver 2-1. Jag kommer döpa honom till Brigand 3. Eller på 3, förlåt. Förlåt? Fick Gypsy på 3. Var det en fråga eller påstående? Gypsy kommer in till 3an, ja. Gypsy kommer att ropa det på 3an och de ska in på en ny. Den Rogue 4 tänker jag att låta Camel anfalla. Det kommer Moldy få ta. Så håll Gypsy cap en stund så återkommer. BV21 Stingray. Ja, han kan väl skita i. Rogue 4 är redan skadad. På väg hem. It is at you're 1 o'clock at 47 miles. Bra 025, 46 cold. And go left hand orbit, so you can continue heading 010 for the best. Current mark is
Knugen, jag tänkte så. Det tar en stund innan Moldy får en ny Intercept, så jag skulle vilja att Moldy testar en anfall Camel mot Rogue 4. Ja, det är helt okej. Jag vill avsluta honom. Precis, och Goofy, du anfaller inte Rogue 4 utan går bara mot väster. Jag har ingen Okej, har inte du fått över Gypsy 6 än? De har inte ropat upp det då. Okej. Goofy 6-1, Gypsy 6-1 from Stingray. Vi ska till kanal 13. 13. Copy, heading 030, Camel 31. Channel 30. Target north, distance. Gypsy 6-1. Ja, vad bra. Styr då väster på. Och Moldy, du anfaller med Camel 3-1, 2-ship mot Rogue 4. Valfri anfallssätt. Gypsy 6-1 kommer till kanal 13. Intercept mot Rogue 4. Ja, ditt mål, anfall, förstör. Camel 3 into update intercept and destroy about right 7 echo to right by 10 Right degrees. to 0, Currently you're heading right by 10 degrees, echo 2. Blue Shark, 17,000. Screw that. You should have. Det verkar som att jag har en discrepancy på min Mac-indikation. De säger att de har 0,93 men det visar 0,78 på skärmen. 225, climb to 28,000. 225, angles 28, Vilket mål är det som visar för lågt? Copy, Camel 3 Ja, det är mina Echo. descending. De säger att de kör 0,93 men det visar 0,78. De kör inte 0,78 med 510 knop på den röjden. Ja, det var det jag menade. Den har konstigt med Mac-inställningen på i LotATC. Ja, okej. Ja, vi får kolla på vi får kolla det sen. Descending to Angel 17, Camel Ja. 3-1. Har du fått samband med Gypsy zon 3? Bra, då kommer ett flygplan till dig här. Det kommer komma snabbt som fan. Vänta här nu, vem pratar du med? Moldy jobbar med Camel mot Rogue. Så Ja, jag vet. Det är Gypsy... 10 000 fot skillnad, så Gypsy kommer gå mot det målet som jag precis spånat in sydväst zon 3. All right, perfekt. Och det är Goofy, ja. Yes, okay. Sorry, my bad. Jag dök det målet upp. Jag döper honom till Brigand 4. Negative. Copy, weapon 3. 5 to reminder, no 225 degrees. Lätt att ta koll på honom, Goofy. Echo 2, copy. We only have 9M. Intercept, new contact, your broad 224 for 162. 11 o'clock distance to doing. Ska jag hitta efter det? Ja, efter Rogue 4. 226 for. Jag är ingen som väntar på att få köra nu, va? Nej, de är uppe och tankar och så. Jag kan försöka pressa ner dem så fort jag kan. Men vi kan ta fler. Men ska vi gå över till övning 2? Eller vill ni fortsätta köra några fler övningar? Ja, men jag tror att vi kan köra över på övning 2. Det tror jag vi kan. Det är nog bra. Ja. Och då kan, om vi har tid sen så kan vi gå tillbaka till övning 1 och köra fler sådana ifall det Ja, men precis. Mot slutet för att... Precis. Echo 2. Echo 2 right by 10 degrees. Right by 10 degrees, Echo 2. Echo 2 is full gate. Får du överleva det där, Tony? Stingray. Ja, Fanns Ja, men du har ett par viggar som jagar dig. Men de Det är helt enkelt fel. Stingray for the 4, we think we have a chance to Det är helt okej, Tori. Det är en övning som sagt. Ja, jag vet, det är lätt. Det är så här, du kan dra en 180 grader höger, Tony. Right, 180 grader höger. Ger vi viggarna en chans, de är ändå gamla skutsplan. What? Ja, det är lugnt. Jag har diskerat Frodo 4-1 så vi kommer göra om det där. Jag blandade ihop det där med speederna så att de gick med 500 knop och Briggen gick över 1100 så. My bad. Okej. Men du kan skjuta ner honom så att de får lite pang och sen får de ta ett till försök på övning 2 sen. Ja, det är lugnt. Jag tror jag gillar analoga flygplan. Jag vet vad jag kommer från, jag bara stressat. Echo 2 to Fox 2.
green, 7 miles, copy that. Splash 1, combo 3-1, 3-2. Echo 2, copy, good job. Reducing speed, 2, 5 I lost radar contact, your lead, -1, 2, 3-0, 4. That is correct, combo 3. Räcker som Briggen 3 klarar sig. Ja, jag ledde in på 5 mil bakom, men det verkar inte ha gått. Nej, men det är spännande. Det är lärdomar från det också. Ja, vi får låta han flyga. Continue heading 050, Echo 2. Focus 2. Angels 25004. Ja, förra highspeeden gick bra, men här 5 mil bakom, men det var tydligen lite för långt kanske, jag vet inte. Ja, det var lite för långt. Men det är ju det. Då måste anfallsplanet ligga alltså 10% snabbare. Sen ska ju ligga i Mach 1,2 då, även fast man kör head-on eller vad det blir. Ja. Så det är svårt. Det är svårt. Ja. Då tänker jag helt i skogen nu. För nu kommer ju, nu får de ju nästan head-on. Jag tänker dra dem lite söderut så att vi får lite vinkel in bakom. Nej. Du siktar framför. Du ska egentligen styra, just nu ska du styra 240 Magnetic ska du styra. Gypsy 61 mot Big 4. Vi tappade Kevin. Gypsy 6, turn heading 245. Okej. Då kan man 3-2 vara sin utvecklingsväg. Okej. Ja, jag skickar honom till Sypen. Apollo, vill du ha Echo för tanken? Nej, behåll Echo. En pressure tanken. Så behåll Echo. Set cap söder avstånd 20 ungefär i ditt område. Det finns en till US Air Force tanker, Texaco 4. Ja, men precis. Men det tar lite för lång tid. Har de stoppar kvar så kan de få... det tar för lång tid. För jag märker att de andra tar jättelång tid på sig att tanka här uppe. Så jag måste få ner dem. Så därför så gjorde jag så. Fråga. Brigga 3. Shoot it down. Mot Camel 3-2. Camel 3-2. Ny order. Camel 3-2. Bekämpa. Brigad 3. Man stiger ganska snabbt och avståndet minskar hastigt. Ja. Tur är så är det typ en head-on. Could you repeat heading, count 3? Snap left 330. Var det bort Tony? Du har väl ett? Har för min motor rakt 325. Echo 2 negativ. De har E70 med. Det var lite svårt för dem för jag är lite sånt. Ja, det är bara disponent. Nästa gång så kommer de att rejoina till Intercept, så då kommer du kanske att orka till. Nästa ska de incepta för Visual ID, sen kommer de förmodligen skjuta ner det också. Ja, men de lyckas nog. Kan vara bakom mig. Mink, Echo Flight. VID på ett mål i ditt område. Tanken. Ja, Var det zon 4 då? Korrekt. Ja. Echo 2 playtime 30 minuter. Då kan du få ta den utav right. Ja, kanske svänger undan. Vilken zon sa vi? Zon 4. Ja. And Blue Shark, Gypsy 6, according to my IFF, contact is hostile, or bogey. Den här gången kan du göra lite mjuka svängar och sånt. Du behöver inte göra några liksom, aerobatiska manövrar, men du behöver inte heller flyga helt klart. Men när du spånar in kan du hålla generell rutin typ 1-2-0. Bra mål. 2-0. Rodo 42, you have Rodo 41, you're bra 20 degrees and... Om du kan säga target speed is 600 knots. Right, 260. 27 miles speed, target speed is 600 knots, seems to be decreasing. Turn your left, 060. Echo 2, Bra mål, bra jobbat. 0.89, add 1. Copy that. I have Stingray hade 1-1. Stingray hade 1-1 is now heading back to Aviate. Ja, nu är det övning 2 här.
Bra, Zonet kan ta en övning 2. Anyone wants Stingray copy? Nice to hear you. We'll get an interceptor, intercept roll shortly. Turn left heading 180. Och Frodo kan ändå inte lufttanka. 180. Ja men precis, ta en till med Frodo. Skitbra. Ja men precis, ge mig lite stund bara så ska de få Empress ihop sig 3. lite grann. De är lite Stingray, Empress 3. Good angle där, Camel 3-2. Good angle. Right, heading 270, Echo 2. Om Camel 3-2 har radar contacts så jämna avstånd och on this is 5 clear to engage. Framför mig också. Men dyker väl upp snart igen. Det kan vara AWACSen som tog kaffepaus eller något. Jaha, men det finns ett mål där ute? Ja, absolut. Det är Tony som inte har kraschat, eller? Nej, zon 1. Vilka svängar? Ja, zon 4 borde det vara. Zon 4? Okej. Nej, men du är zon 4. Du behöver inte spå någon. Shit, vad jag kommer inte ihåg. Enligt DCS-FD-kartan är du helt rätt. Men någon annan ser vi inte dig i LotATC. 240 for 30. Jag kommer inte 4. Förra gången var det Stingray, BB21 var det. BB21 Stingray, I got radar contact, continue south heading 180. Jag var på roll där. This is BB21, we are intercepting Arc 1. Vi ser inte dig här. BB21, yes, Pogo channel 9 and post refueling, fly heading 180 and full gate. Tore, säger du till sen när du är redo för ett plan? Button 14 pushing race. Sådär. Boom! Noise! Frodo 42 Stingray, turn right, 060. Tack, nu är alltså övning 2. Nu ska de VID-as till att ni kommunicerar det till dem så att de skjuter ner på en gång. Så, zon 4. De får inte ropa Judy först de har liksom lagt sig i trail på det de ska intercepta. Okej. Gypsy 61, Fox 1. Stingray to maintaining request 0.7,000. Camel 3-2 landing like a T. Save fuel and weapons. Copy. 5.2, Camel 3. Frodo 42 Stingray, you have Frodo 41 on your nose. Ja, vi ser inte dig, Tony. Det kan vara att du är för långt bort och du är för litet flygplan. Jag kan flyga. No. Jag säger, spåna av så kan du få ta zon 1 när den kommer sen, så spåna in ett annat Kan zonen räcker bra för VID. Vi skickar Camel 3 tillbaka till... Knugen, hur ska vi göra med Camel 3-2? Ska han landa och hämta sin wingman eller ska han fortsätta söderut? Han får köra singelship tills vidare. Okej. Alright. Moldy. Camel 3-2. VID mission to the south. Vilken zon är det? 2. Han har ingen Fox 1. Perfekt. Hur mycket fuel har han? Frodo 41, you have Frodo 4 Det räcker. on your Det blir bra. Yeah, I'm in sight. Hade vi någon på gång till zon 4? Du kan börja skicka tillbaka dem österut igen. Rejoining 180, 2558. Jag gör det för zon 1 så när det var... Ja, då har du en Turn right zon heading 1. 090, Echo 2. Ja, så tar det nu eller... Moldy. Du kan vakta lite. Camel 3-2 go buster only, alltså no afterburners. I can see he's doing that. 050 for B4 Skriv tillbaka Gypsy, de landar. Okej, det ska de få göra. Okej, skicka dem till mig så kommer du få äder 1. Yes. Alltså om 5 minuter. Jag vill ha dem till, alltså till 2.0. Nej, jag vill ha dem till kanal 9255. IP6, change channel 9.
Channel 9 for Gypsy 6. Adder 1-2 ship contact Blue Shark on channel 13. Channel 1-3 for Blue Shark for Adder 1-1. Jag måste göra lite ful lösning här. Adder 1 to ship switching button 1-3 for Blue Shark. Adder 1 push 13 knot right. For 120, 25,000 Gypsy 6. Intention is Adder 1. visually ID. Inspåningen, antingen laggar den som fan eller så är den Det kommer jättemånga här. Continuing as right. 2 Gypsy 6-1 Stingray radar contact intention is RTB. Home plate on your nose 88 miles. Ja, problemet var att gick över till övning 2 utan att spåna in alla övningar. Så jag kommer inte ihåg dem längst ner i... Jag spånar in dit nu bara för att jag har plats. Så det kommer vara några här som ni bara kan ignorera. Frodo 4-1 Stingray. Knugen, jag slänger upp en hydret där på kontakter i övning 2 för Frodo. Ja. Adder 1-1 is Frodo 4-1 Stingray. Intention vehicle ID Hydra 1. Turn heading. Okej, kan du spåna in som 4 igen, Tony? Jag vet inte varför. Jag kan inte spåna in några plan där uppe. Inspåningen har gått sönder. 4 ska jag hjälpa dig. Du kan ju se ifall du kan spåna in 2-4A eller 2-4B. För mig händer ingenting när jag gör. 4,000 meters, copy that for the 4. Nej, jag har inte de kontrollerna. Nej, men det är lugnt. Tony får köra det. Ja, de får in. Ja, cool. Eller vi gör så här, vänta. Stingray, turn right, 090. Radar contact, kan du styra Echo 2 mot Rustler 3? Ja, det kan Heading. Target is hold on. Adder 1-1. Ja, nu fick jag en Intercept 4. Ja, det är nog Tony som... Jag får se riktigt att han försvinner igen. Okej, men kör Goof Tony istället. 090. BID mission. Nu får du vara mer tydlig här. Knugen... Mink. Du kör Rustler 5. Goofy. Mink taget. Adder 1 copies. Goofy. For say distance again. 290. Goofy har Adder norr om Cypern. Gypsy på väg hem, så Adder 1-1. Ja, de kommer in mot kanske Rustler. Gypsy får avbryta sig. De borde jag stoppa, tänker jag. Gypsy på väg hem. Alltså hem. Jag stänger Adder mot Rustler 3 nu, är det korrekt? Förlåt? Jag stänger Adder 1 till Rustler 3 nu, är det korrekt? Ja, enligt mig är det korrekt. Blue Shark, Echo 2, say heading again. Heading 290. Intention is visual ID unknown target. Stingray, Heading 290, Echo 2. That is true. Adder 1-1. Turn heading 210. Det är bra att du döper dem i ignore ifall vi ska ignora dem. Mycket bra. Go down to 13,000. Adder 1, say heading again. Får ignore där. Skitbra. Heading 210. Echo 2 target north. West 0 and descend to 13,000. Heading southeast. Så länge det inte är... Eller är det ett ryskt eller typ syriskt eller iranskt flygplan, då får de skjuta ner det. Är det amerikanskt eller västerländskt, då får de inte skjuta ner det. Affirm distance 6A. Echo 2. Även om det är Echo 2 left by 15 degrees. Ja, det är... Left by 15 Eller nej, inte ifrån en civil, utan det är rysk militärt. 075, 35 miles and 4,000 meters. Copy that for the 4. Jag lägger upp 4 nu på kurs 120. Kunde man se mig nu eller? Nu har jag inte. Jag ligger på zon 4, kurs 120. Kunde ni se mig nu eller? Ja, vi kommer att visual ID dig. Så att kan du göra några mjuka svängar, jag behöver inte flyga över det. 080 for the... Copy that, Camel 3. Gör dock inte liksom en sväng i sekunden, utan sväng, flyg på kursen, men om en minut sen kan du svänga hem. Ja, Vad gör det utmanande för Max?
Echo 2, Du talar om Judy på 25 miles. Turn left heading. Ja, det är fel. Det är jättefel. Judy får de kolla när de ligger i trail, inte tidigare. På en VID. Bra. 1 o'clock distance, 47. Copy that. No. Cable 3 Eagle, picture update. The second group trailing of the group you're targeting. Correction 2-1, radar contact. You are heading 223 for 90. 24,000. Continue heading. He wants to turn. Is your broad 226 that is your target. 55 at 14,000. 6.5, don't turn, don't turn, don't turn. Left 100. To right by 5 degrees. Ladder 1 copies. You want me to do 360? Right by 5 degrees. Contact. Beaver 2? Problem 41. 2. Confident Ladder 1, be aware you have friendly hostile. Stingray, Beaver 2-1, we are attached. Beaver 2-1, Stingray. Ladder 1 copies. Formation. Beaver 2-1, refuel. Group. Full 025. Snyggt jobbat av diggarna här. Beaver 2-1, Stingray, copy. Radar contact, continue full gates, heading 200 for area 2. Ja. Gate 2, Echo 2, visual on contrails. Beaver 2-1-2, ship fly heading 200, clear to elevate any level you request. 200 heading full gate. Copy visual ID, Echo 200, Beaver 2-1. Nu sa de Judy. På hydda. Ja, det kan vi. Ska de rapportera någonting? Eller ja, de ska rapportera vad det är för typ av fiende. Och sen ska du säga att ifall det är ryskt militärt. Eller är det ryskt militärt ska du säga Frodo 4-1 Stingray. Is Hydra 1 Russian or Western aircraft? So Russian, A50 mainstay. Frodo 4-1 Stingray. Say again and confirm Russian aircraft. Right hand turn, final turn for it. Hydra is Russian aircraft, Echo 2. And Intercept the report. det är risk att rapportera om 3 fingers. Ja, rysk militärt. Confirm you will... I don't want copies report Kanske jag inga passagerare. Military aircraft. Echo 2, civilian or military. And standby for aircraft possible. The mainstay for the board. Right, 10 degrees. Frodo 4 Stingray, you are clear to engage Hydra 1. It's a no stay, I would say. And Echo 2, continue right turn to match heading. Right turn heading 120. Right turn heading 120, Echo 2. Shit, jag ser F16 här. Farligt. Confirm clear to engage for the board. Jag är lite oroad. Frodo 4 Stingray, confirmation, you are det där clear är... to engage. Splash that target. Echo 2, target is fighter type. Du syftar till hydra 1 eller där? Echo 2, can you be Hydra ska du anfalla, ja. Ignore. Ja, det är lugnt, det är taget. Bra jobbat. Tackar. Okej, så Tody, du har fått 2 intercepts och en VID. Kolla vad du har för bränsle kvar på Frodo. VID access point. Jag plockar dem på den. Get back to me when you have positive ID. Moldy, du kommer sen när du är klar få Beaver 2-1 till din sektor för att göra en nytt anfall. Kan vi 3-2 skicka tillbaka till flygplatsen eftersom de har lågt bränsle? Efter VID tillbaka till flygplatsen, correct. Copy. 2 ship Gypsy 6-1, yeah, intention is landing runway 28, can push tower channel Ingen 7. positiv ID ännu, men han sa att det var en fighter type. Yeah, intention land runway 28, pushing tower channel 7 or target is not. Ja, men om det är irakisk flyg så han måste flyga namn för VID. VID. Ja, det är de på väg. Eagle, go ahead. Frodo 4 Stingray, mission to off course and when able turning right. Echo 2. Eagle copies, will continue intercept 1 and 2, Winchester, I repeat, 4-1 fuel,
30%. Sväng in Camel nu, sväng Camel nu. Bra. Ja, han svänger. Ja. Echo 2, target possibly Mirage or... Säg, target speed 240 knots. Echo 2. Camel 3, target speed 240, Stingray. Beaver 2, 1, target 36. BB-21 Stingray, copy. It's still flying, but burning, so... And the one trying to call that a splash, so pay for me. 220 for everyone. Frodo 4, Stingray, copy that, turn left 360. Left 360, copy that. Ja, bra. Vad har, kolla vad har... 30% sa de. 3-0. Ja, 3-0%. Okej, orderlandar krokodil. Oh, well, Frodo 4, target system kind of MiG, I think. MiG 23, maybe? RTB for Echo 2, copy, standby. Possibly Mirage F1, not Det sure. är Lima Charlie, Lima Kilo de ska till, eller? Affirm, sir. Vad gör vi med Rustler 5? Han kan inte riktigt identifiera. Han säger han Viggen eller Mirage eller MiG-23. Han vet inte riktigt. Är det en fighter type så kan vi skjuta ner den, confirm. 300, Ja, absolut. Han kan skjutas. same Shoot it. guidance, copy Yeah. that. Echo 2, target demand hostile, clear to engage. Clear engage, Echo 2. Mink, Target is a Mirage efter F1. engagement. Echo norrut. Ja. Goofy. Be advised. Friendly engagement mellan dig och din target. Ignore. Echo 2, after engagement, heading north. Intention. Empress 3 going for area 3 for Goofy post adder attack. Echo 2 to Fox 2. Ja, där dog jag. Åh nej. Ja, jag tror det var. Splash 1. Echo 2, green north, green north. De ser ganska fin ut, men det är helskjuten av dem. Mink ifall du... Ja. Är Jag tänker så är här. någon på väg in för Rustler? Är det för Tre. Rustler 3? Ja. Empress 3-1 tänker jag antingen till Mink eller replace något annat, jag vet inte, eller så tar Echo 2 en till, jag vet inte hur mycket de har gjort. Jag ska kolla soppan. Jag kan skicka Echo 2 norrut i alla fall så inte de kommer i vägen. Ja, men exakt, de har fått green. Echo 2 heading Zon 1 ledig, zon 1 ledig. aircraft, say which type it is. Uppfattat. Jag vill skicka Beaver till zon 2. Lätt menar. Gå jättefint. Sådär, jag är det igen. Alright, då gör vi det. New intention, BV 2-1 till zon 1. Empress 3-1 när de ropar in till zon 2. Jag ändrar intentions. Och Frodo, då kan du... förlåt. Tony, då kan du spåna BV 2-1. BV 2-1, new intention. We have hostile ignore at your 9 o'clock distance 5-5. BV 2-1, 2 ship turn left heading 170. Jag skickar över Gypsy till Kitchener. Zon 1 eller lokalen på väg. Gypsy har kontakt med... Du kan skicka Frodo till Tornet. För de ska åka och landa nu. Ska de sjunka under 10 000? Empress 3-1, Stingray 2 ship radar contact by heading 170. Intention area 2 engagement. Tappade över dem precis. Men du ska få det i meter. Då har vi kontakt. Sunet. 2 ship BV-21 disengage full gates. You can speed back. Speed Mac point 09er. Och se övning 2 på andra. Ja. 2 ship BV-21 contact fighter control Stingray channel 3. Copy that. I should be good for Cyprus. Beaver 2, button 3, push. Du får bestämma dig, Knugen, om det har någonting nytt där i ruta 1. Ja, så Tony, du kan köra västerut. Väster, ja. Kan Mink, ta head... Echo 2, 1 norrut och nytt mål om du vill. Han har 5 minuters pet. Han går till akrotir för att tanka. Okej, Kapi. Beaver 2, 1, Stingray. Ja, Tony, sväng, högersväng till 275.
Och samma som förra gången, så medelhög fart, lite lätt. Camera 3-2 if able, yeah. Engage the target or RTB. Under Blue Shark, Echo 2, say distance. Camera 3-2 is he RTB? Distance on your nose, distance 5-6, and you're Okay, understood. Det blir BV21 till Så tror jag hörde det dåligt. BV21 to ship är till område 1, från 1 och 2 till tornet. Ja, det är taget. Vad händer med Gypsy 61? 6162 landar nu. Gott. Echo 2, akkreditering. Han skickar han till kanal 7. Okej, då ska vi se Moldy. Då kommer du få ta över 2 ship Empress 3-1 heading south. Beaver 2 Stingray. Vilken typ av anfall vill du ha? Ska vi ta Ignore eller ska vi ta Rustler 2 på den? 130 Beaver 2. They got plenty of fuel, you can decide. 2 ship Empress 3-1 contact fighter control Eagle on channel 5. Empress 3 channel 5. Mink, har du släppt Echo 2-1 till tornet? Jajamän, jag skiftar fram till kanal 7. Okej, Knugen, be advised, the friendly is inbound north to south below. Descend Echo 2-1. Eagle, go ahead. Empress 3, Echo 2-1 har fått klart att sjunka, men han kanske håller höjden själv. Angels 24, climbing. 230 Ada 1, and Ada 1 I have... Tassimulatorn var kul på F18, men det här är ju fan så mycket bättre. Nej, det är mycket bättre. Det är fan så mycket mer dynamiskt. Men Tasten var trevligt det också. Du var där alltså. Bra var det redan, har du inte lärt dig det? Ja, jag fattar det nu. Det var VID-zonet på Pillager. Ja. Ja, check, bra. Apollo, vill du ha en Intercept på Ignore eller Rustler? Camera 3-2, är det han som engage? Ja, det är 150 mile. Men vi har 27,000 feet. Jag tror det han skulle Camera 3-2 is going RTB confirm. Ja. Okej. Så med Empress så är det engage and destroy på Ignore och Rustler 2 is VID. Mach 1. Copy. Beaver 2-1 Stingray. Copy. Empress Ada 1-1 has picture on the target. Target is 2 civilian aircraft, 1 light for national. 195. Du har koll på frågan. Jag kan vara lite oresponstid nu när jag har så mycket trafik på tornet. Helt okej. Ifall ni behöver spåna in någonting så kanske Apollo kan fixa det, eller någon annan. Vill jag slå? Och Ada 1-1 har bekräftat att det är civil trafik. Okej, då kan du markera den här civiltrafik, det vill säga du markerar den Rustler 3 och sen så i properties så kan du välja civilian där. Då kan du fortsätta med escort civilian traffic. Fortsätt att escorta. Sen frågar jag, 22 000, är det Angels 22 eller Angels 220? Angels 22. Escorting civilian traffic. Ada 1. Så Goofy, om du vill testa sådär. Nice! Neutral borde du tänka på. Neutral är bra. Den ska egentligen vara civilian traffic och det är till höger. Så har du civil air. Ifall du kollar på den så har den ska vara pink. Nice! Nej, det vart en båt. Jag kommer väl flyga i zon 1. Det är uppfattat. Men då pratar du Moldy med Sotodi och säger hej, jag kommer göra med Intercept blä 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 blä.
så är jag med på det. Ja, men det är Molde du som kommer in som kontaktare. Noise. Beaver 2, Stingray, turn right 1. Cover that camera 3. Adder 1, section be left 140. Jag hinner inte vara med så jättelänge till, men jag har gjort 4 kontakter, så jag är nöjd med mitt i alla fall. Men jag kan väl skriva något i debriefing lite senare bara. Ja, men det är bra. Sektor 4 stängt. Utmärkt jobbat. Såg bra ut. Skriv erfarenheter där. Det blir perfekt. Jajamän. Ja, jag hoppar ut. Tack så mycket till allihopa och vi hörs sen. Vilken frekvens har zon 1? Tornet 2, kanal 7. Zon 1 har kanal 3, 26500. Ja, fattat. Tack. Va? Håll dig, varför skulle... Nevermind. Go ahead, Temple Street. Beaver 2, Stingray. Apollo är den civila styr söderut ifrån. Ja, det ska vi nu göra. Vi ska... det börjar bli snart dags att avbryta här. Så... vill du köra en Intercept eller vill du avbryta med dem? Vad vill du? Ja, de har ju redan kört en Intercept. Ja, men vad vill du? Vill du skjuta ner något? Ja, vi kan låta dem skjuta ner. Så ska vi se. Kan du få fram menyn och aktivera en target i 3an? Ingen aning vad jag gör. Skit i det. Vilken callsign var det på zon 1? Stingray. Confirm you want us at Angels 22. Har Adder 1-1 skjutit ner tidigare? Moldy, alltså du får jättegärna leda Empress i zon 1. Det är okej för mig. Jag tycker att du borde göra det. Och så får Sartori ta bara Beaver mot Pillager. Så ni behöver inte byta frekvenser. Our contact is at 27,000. Empress 3, be advised, friendly Beaver 2 heading. Request is approved, turn right 170. 105 for Right 30. 170 and 20,000. Gathering contact friendly at Angels. Fick jag något utmärkt på zon 1 eller? Var det du Molde? Repetera, Tony. Jag hoppade på dig på den där frekvensen, men kanske ingen hörde. Okej. Det är bättre vi tar våra coordinations tar vi här via den här vad heter det? Okay. Teamspeak. Så, men uppe i nordväst Sartori så kommer Empress skjuta ner Destroy och så du vet, vi kommer in på ditt område. Ja, men det är lugnt, men jag pratar inte med Empress. Bra. Apollo, ska jag dra Adder 1 på Brushless svårare? Adder 1 roten orderlanda. Det blir för långt just, det blir för mycket credit. Adder 1-1 will call it back on duty. Adder 1-1. Beaver 2, Stingray, turn left 160. Left 160. And Adder 1-1, contact channel 9. Men du kan hålla kvar nästan. Adder 1 pushing channel 9. Adder 1 channel 9. Shooting Stingray. Jag skickar över dem till Bro 155, 13, 27,500. Alltså ibland klickar man på fel mål. Det går allt snett. Ja, det är svårt, jag håller med. VID. Emperor 32, Fox 3. Frodo 4, fill in sight. Request direct approach. Beaver 2-1, Frodo, Sally. Decrease speed 400. BV21, yeah, clear to engage. Descent. Empress 32, splash. Beaver 1 confirms. Clear to VID är det väl? Ja, sorry för det. Du sa engage. Han är smart, så han tog det. Bra. Clear VID.
Clear VID. Repeat, weapons hold. Or visual traffic on short final. Ista elak att göra. Sorry, det var mitt fel. Sorry, man. Ingen fara för 25 visual ID, weapons hold, press 2-1. Clear to land for 4. That is correct. Turn right, 210 for 2. Right hand. Right, heading 210, press 3-1. Empress 3-1, good intention. Empress 3-1, VID, Rustler. If hostile, shoot it down. 2. Stingray, the 1. Stingray, Empress 3 intention on that group is to be a D. If like, hostile, then you're clear to engage. Mirage F1. Be advised. I don't see the markings yet. Does it count? Large airplane, possibly enemy AWACS. 2-1 Stingray. Copy that. Stick with target. Damage. Bra, vi har ID på i zon 1, det är Mirage. Ja, if hostile, Mirage is hostile, clear to engage. First 3 concurs, I have my eyes on him, your villager cloud back with the ID. Clear to engage. Clear to 1. Jo, the gun! Hur ser det ut tidsmässigt? Tidsmässigt, vi kommer att engagea ungefär 5 minuter till 10 minuter för RTBs och sen ner. Vill ni komma upp igen och göra någonting eller? Nej, tanken var att vi märkte att här, vi hinner inte upp en gång till. Vi behövde gå och kolla så att det var ja, nej, det är korrekt. Det är... Empress 3-1 turning left, did I hear it correct? User left your channel. But right for offset, but... Clear 2-1, Fox 2. Bra. Sorry for that, copy, Empress 3-1. Doesn't mean I had a point. Boom. Eagle, Camel 3. Och nu väntar jag då på Stingray på att de ska in en rapport över sidan. Eller? Ja, egentligen. När jag ser att du har target faded in-flight report eller report. Stingray, One Stingray. Hello, Stingray, Other 1 is at 13,000, marking ball street, 235, 40 bars. Other 1-2 ship Stingray got radar contact. Yeah, continue direct overhead. You can contact tower at the moment. Channel 7. Contacting channel tower on channel 7. Other 1 switch. Zon 1. Ja, det är RTB på alla nu. Inga fler... Jag håller dem hos mig lite stund och Vem har Camel 3-2? Vem har han? Left heading 360 for... Han är RTB. Camel 3-2 Stingray. Free speed, but again, free speed. Keep heading 360 and stay this way. RTB free speed, accuracy 215 and hold any speed that fits you. Free speed. Elevating him. Jag tänker att de får vända i 20 minuter så hoppas på den och så tittar jag på er tiden så Full gate. de får man låtsas vad jag skämtar. Vad hände med Empress? Vill de inte VID? Clear to elevate safe fuel De har redan färdigt. Förlåt, det har det inte. De VID-ade redan. Det gick snabbt. Så det är civilian. Civilian Russian. Och då kan man ändra. Ni kan ju testa det också om du vill. Om du går in på LotATC och så tittar du på markera den där. Rustler 2. Och så går du in på Properties. Och där kan du byta den till istället för att det står en röd sånt litet hus. Så klickar du på den och så kan du byta till Civilian Air nere till höger där. Så kan du ha det så. Okej. Så hostile, friend eller neutral. Där skulle jag kunna sätta den som det är Rusky. Så sätter jag den som hostile Civilian Air. Tower 2 Stingray.
New contact entering zone 1, vodka 1. Empress 3-2, bigger fuel 36 miles från RTB. 5000. RTB affirm och descend. Ja, 10,000 feet in contact tower. Beaver 2-1, Empress 3, I confirm that it's Russian civilian. Russian Eagle, civilian. please advise cap racetrack. Copy to not engage. Do you want to intercept him or Empress ignore him? 3, you're cleared to RTB and cleared for your information, descend traffic to crossing your path. Ignore. Copy your RTB and chase link contact. Empress 2. Rotor 42, direct approach, runway 28. Direct approach. Beaver 2-0, Eagle, Camel 3. Left, runway 28, clear to land. Left to 3-1-0, Beaver 2-1. I'm a bit, I'm not used to the procedures. Am I cleared to pass off to the tower? You're cleared to pass to the tower. Copy that, Eagle, Camel 3. Push tower. Knuggen, behöver du hjälp? Ja. Du kan ta ground ifall du vill. Jag tar ground. Tower, Camel 3. Camel 3, go for tower. Camel 3, request RTB. Camel 3, descend 5,000 feet, left hand turn